दर्शक बंधु आज एक साक्ष्य शुणा जहाँकि केमिति से पिला दिन ख्रीस्टियान आउ जीशु ख्रीस्ट को किपर ग्रहण कले से विषय आम साक्ष्यटी शुणा। तो आम से भाई को वेलकम करुचु आम आमर एएन ओडिया यूट्यूब चैनल को। आज्ञा नमस्कार नमस्कार धन्यवाद। भल अच्छा आप आज्ञा आपण केमती अच्छा भल अच्छा आज्ञा मो प्रभु को दयार पूरा पूरी भल। अच्छा मु आपन को गोटे विषय पचारि जे आपण केबे ठार ख्रीस्टियान हेले? आज्ञा ख्रीस्टान हेबा कथा पचारले कि आपण आ ठीक अछि उत्तर देबी आपण मानक। देखंतु मु छोट बेले तो ख्रीस्टान। हां छोट बेले तो ख्रीस्टान मु जीशु को जानि नथले। हां मु होछि गुटी बात्रा लोकडा किंतु ख्रीस्टियान हेथिले जीशु को जानि नथले। ख्रीस्टियान हेथिले मु जीशु को जानि नथले। मु होछि बात्रा लोक। बात्रा माने गंजई मध निशा जिनस गुडे गुडा सब खराब जिनस आपण व्यवहार खराब जिनस मु व्यवहार करथिले। तो केमिति आपण जीशु ख्रीस्ट को विश्वास करले सेटा आपण को मु कहि दोछि। हां केमिति मु विश्वास करली आपण नाम देखतो जते समय मते गुटे रोग आसीला। हां जे रोग गुटे आसीला से समय मु कोन कली मु गली छेली बिकली गाय बिकली। हां तापर मु दुरिया मेडिकल गली। हां दुरिया मेडिकल गली सुनची मेडिसिन ए सेलेन गुड़ाक किछि काम देला किछि काम देला ने। तापर आसिली मु घर को। घर को आसिली तापर मु एई गां रे जणे थिला गोटे हमर आदिवासी ता पाख को मु गली। ता पाख को जते बेले मु गली से समय मु प्रभु को जानि नथिले। प्रभु को जानि नथिले से मते कोन कला मते प्रार्थना कर देला। प्रार्थना जते बेले कर देला मु लो टिके गोड़िला। मु लो गोड़िला ता दिन तो मु प्रभु को पाइली। अच्छा से कोन जने पास्टर ना कोन से? नाही आगे पास्टर बे नाही से गुटे ख्रीस्टियन लोक। से ख्रीस्टियन लोक आपन को प्रार्थना कर देलारु आपन सुस्थता हेले। आबरे से दिन जीशु ख्रीस्ट को निजर हृदय रे माने जीशु ख्रीस्ट जने अछंते बोली कि जानिले कि विश्वास मध्य कले आ विश्वास कला पर से दिन ठारो जीशु ख्रीस्ट को जानि पारले। तो तापर जो जीशु ख्रीस्ट को विश्वास कला पर आपनकर देह सुस्थता हैला कि? आज्ञा ना आगु सुस्थता हेथिला? नहीं जते बेले मु प्रभु को जानली जीशु को जते बेले मु जानली जीशु को जते बेले मु पाइली से दिन तो मु सुस्थ हेली। अच्छा से दिन तो सुस्थ हेली अब मु एबे प्रभु को पाद तले रहूची। एबे प्रभु को ठारे अच्छा प्रभु को ठारे अछि मु। हां ओहो से रोगरु आपण सुस्थता पाइले बोले प्रभु ख्रीस्ट को विश्वास करली। तो आपण को मु गोटे कथा पचारबी जे हिंदू लोक माने हुंतु कि बजरंग दलर लोक माने हुंतु आ कहउछंती जे ख्रीस्टियन लोक माने किछिटा चावल पय आ किछिटा चूड़ा पय बा किछिटा टंका पय ख्रीस्टियन होउछंती बोले कि कहउछंती। तो आपण सेंती किछि नै छंती कि? नाही देखंतु हिंदू लोक माने जो आमान को कहउछंती किंतु हिंदू माने मन परिवर्तन जानि नाते पड़न। एही पर्यंत हिंदू माने मन परिवर्तन माने लोकन को केमती प्रेम देखैबा नै कि लोकन को केमती आमान प्रेम देखैबा एही पर्यंत हिंदू माने जानि ना। तांके कहउछंती जे नै हिंदू मानन को चावल दे कि पैसा दे कि ए ख्रीस्टियन माने ख्रीस्टियन करूचंती किंतु एमती हिंदू माने कहूचंती। तो ए विषय जाको तम ठार किछि हेई नै? किछि हेई नै। के गोटे शर्ट की नले गोटे की लुंगी गोटे की कोन गोटे दैछंती कि ख्रीस्टियन लोक? नै तबे ए बजरंग दलर लोक माने हो कि हिंदू लोक माने जहा कहउछंती संपूर्ण मिछ? सब मिछ सेटा
ଏବେ ଠାରୁ ଆପଣ କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ନାଇଁ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିକି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିକି ଯଦି ଆମେ ଆଉଟ ସାଇଡ ହେବା, ଆମେ କଣ କରିବା? ନରକକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରିବି, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୁ ହିନ୍ଦୁ ହୁଅ ବୋଲେ ହିନ୍ଦୁ ହେବେ କି? କାହିଁକି ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୁ ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ମାରିଦେବୁ ବୋଲେ କଣ କରିବେ? ମାରିଦେବୁ ବୋଲେ ମାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ଏତେ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ଏକା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯେପରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହୁଏ ଯେ ଯିଏ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ରହିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଏବେ ରୋଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ ଯେ ସେ ରୋଗରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କି ଚୂଡ଼ା ଚିନି ଦେଇକି ଏଇ ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଛୋଟ ବେଳୁ ବା ପିଲା ବେଳୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ। ଆଉ ନାମଧାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ଯେବେ ତାଙ୍କେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏପରି ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି କେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେବେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଯାକ ଅପଲୋଡ କରିବି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ସେହି ଭିଡିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ ୟୁ।